Lesson number 9. Double vowels. Do Dhamma. Note for teachers. Do Dhamma are called Tanween. Sometimes letters with Tanween are read with Gunna. The shape of two Dhamma is this. One Dhamma is written like a normal Dhamma, and the other is written upside down. Batu dhammatun, tatu dhammatun, thatu dhammatun, jimtu dhammatjun, hatu dhammatun, khatu dhammatun, daltu dhammatun, zaltu dhammatun, ratu dhammatun, zatu dhammatun, sintu dhammatun, shintu dhammatun, satu dhammatun, datu dhammatun, watu dhammatun, watu dhammatun, watu dhammatun, aintu dhammatun, ghaintu dhammatun, fatu dhammatun, qaftu dhammatun, kaftu dhammatun, kaftu dhammatun, lamtu dhammalun, mimtu dhammamun, nuntu dhammanun, wawtu dhammawun, hatu dhammahun, hamzatu dhammahun, hamzatu dhammahun, yatu dhammayun. Exercise. Noon fathana, sad fathasa, nasa, batu dhammabun, nasabun, kha dhammahu, shin dhammashu, khushub, batu dhammabun, khushubun, ghain fathaha, ba fathaba, غبا را فتحرا غبرا تاتو ضمة غبرة قاف فتحق تا فتحة قتا را فتحرا قترا تاتو ضمة قترة حا فتحها را فتحرا حرا جيمتو ضمج حرج همزة فتحاء خاتو ضمخ أخ همزة فتحاء حا فتحها أحا دالتو ضمد أحد زا فتحا زا با فتحا ذا زبا دالتو ضمد زبد حا ضمحو ميم ضمامو حمو راتو ضمر حمر قاف فتحا قا تا فتحا تا قتا راتو ضمر قتر قاف فتحا قا سين فتحا سا قسا ميم تو ضمم قسم قاف فتحا قا دال فتحا دا قدا ميم تو ضمم قدم همزة ضماء ذا ضمه أذو نون تو ضمن أذن سين فتحة سا كاف فتحة سكا نون تو ضمن سكن ضا فتحة ضا ميم فتحة ما ضما همزة ضماء ضماء